Yan o. Dito kami sa ano, sa site. Yan o. Naglinis kami ng ano, window type na Panasonic. Yan yung control. Yan. Ito yung ano niya. Ayan o. Blower. Yung condenser. Malinis yan. Malinis na yan. Okay na, babalik na lang. Babalik na namin to. Ayan. Babalik na namin. Yan si Madrid, partner palagi. Yan. Babalik na lang namin tong control. Yan, nabalik na natin yung mga control wire. Yan. Balik na natin lahat. Ayan na.